berapa yang kudu kata kena gor dari sini kita abang. Nah kayak punya siwa wak sing raka. Kita mau dapat itu jam mungkin sih dapat ini. Ini ini gerik apa gerik? Abu itu tengok apa ya? 10-15 menit pore gitu no. Gor lo kata. Gor langsung situ kata mungkin lagi ini. Awas itu kan dah sana. Awas itu sila itu. Koi food. Pindaw. Borok nih awas ini besar. Ini gor mau perang kami pore garik bisa kokot tuh. Lagi scooty bike mesti rona aja. আচ্ছা ये करोंगे वो बोलो গাড়ি বড় था बोलो ठीक है बोलो बाबू बोलो हमने कर सिकनो आप इधर से उसके बाद तो बाइक काम तो तुम्हारे पास है हम क्या करते हैं अरे नहीं ऐसा कोशिश कर सकते हैं इन्हें तो खा लगता है तो काम कौन सा ना 제따라 이제 미야 어자고 이제 바로 비 속상만 자고 이제 실라이 코랑로 크나 보면 아무 무슨 어떻고 ठीक आ समय हरने 10:45 বা 50 रकम নাই इनके आबोन आगे इनके आं कुटुं उदो मुसुबो मासा फिउजाक बला इनके सै बक संका सै जामनि संका दे सखने आं नखर ठीक आबोनि 10-15 मिनिट परे खनो इनके यहाँ पे नेशनल माने बरफ गाड़ी शब्द खना का इनके लगी गाड़ी नि लगी स्कूटी बा बाइक दं मनो इनके हदले हेनु हकाय फै नासिनि दं मने तामा माखानि थाने नासि दचे फेबुइ नासि का गना सिलाय आवासै खनाका पिन फुं हाय कखा गाफुर कनो आं हाते नो दुगानो रदि दङ लामा खाने कुमै सिम कुमै किसु गां बनो कल फैमाने कल हाबलिया साथे ताकासि कोनो गानानि नाम्बार दङ सिनि गावरनि गे बनो कल खाया बाटि जा नों कोनो शब्द मा तम पार्टी तो हर खाय सिलार खक खबासा बे नि खना हका बबो गां परे केनो कुम बिसन कल खाया गे जतन फाइबे नै 10-15 मिनिट परके जों जतन फाइलेख्या नाइलेख्या हरसुन दखा पार्टी बिसो कुमुnya साका तुजे तो तुजो गरे हे बाल्टिं बाय आन लगिनि तेगो फ्लेर कथा पार्टी समता মানে এমনাকে কত নাম মানে কেনকে 10 নাম মানে কেনকে 10:45-50 খাইরম বড়নি কয়জন হাই বড় তো না না কেমনে ফিনি সিনিয়া না सिनिया आं जों क्लास 11 बिसि तै नक नि बना खरक लिया या तै सिने नासिनि तो फाते बिसि মানে সিলাই খরাং খানাवने अंखरक लिया तना ता ताम खा प्रे आ परे के बरो लास्ट दिगिबो थानापुर ते फुंजा खाय खखा आमि फुंजा खखा नाम्बार फुंखा थानापुर बरो गाड़ी शब्द खना रखिगा जे स्कूटी शब्द दङ स्कूटी रो बाइक रो फुंजा खुमि रो नाय बदि अमखन नों ताम रखनि वानस अमरक न माने अमु तो ताम नै वान सकनाय जों ताम साजेने बाबो के बो तो पाटी दांखा आबो साइमालिया যখন তে পার্ট অফিস তে প্রমোটনি পার্ট অফিস সকজকে তো পার্ট অফিস সকজকে তো তার মানে ন পাটি নংনি মানাও ও মাহের ওয়ান চুকতা না বার মে দাঁড়ানো এমনে খেদার আনি নিছিনি মু আনি বুং সুকুমার ও মতাম মু কামি গলাই মু কে লাং মাহাতি বুসকাং নি আবো আনি দখমাय गाना नों ताबो फान नाय मानो आर बर हर ब्रुं सु साकुरु बै गाना आर साखन अबसो कासे कसं थामन आको जबलाय खचै दं आफन आर पुरु नाय मानो অমং হাंके লাং মাহাতি না ম 12 টাকা জলে খবজা 12 টাকা জলে এরিয়া নং পঞ্চায়েত কে অবন পঞ্চায়েত কি তো পশ্চিম গুরপদ ওই ফার্ম বাজার তা পঞ্চায়েত বলাকে হামবাজা হামবাইরো চিনি মিডিয়া রাখনা বিশেষ লাই সেমরা 17 নং পেপাজল জন্মদিন এডিসি কমিশন সামচনি সিনেরা লাংমানি হাতি ওরা চিনি আগে যে নির্বাচন যে পার্টি অফিস দাং দংমন ও জায়গাও মিয়া প্রায় হরনি 11টা 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 বাহাই জাস্ট জরাবো ও গানা গিন বেও বরক পিতমবাyo পানাবা আচমসা 3-4টা বাইক no নাকি গাড়ি কুসা অবকি ফাইয়ে বরক और पार्टी ऑफिस सकलां पार्टी ऑफिस सिने फ्लैग है सिने आरा जे सिने इंडिया फ्लैग रखतं अब रख सुद्धा बरक के अब तो जों तो ताबो
party office সকলে বলতে party বরক নং না তাই আলাদা তংলা বনবাকি जों তাক সামনে দাউট খাইনাय কারণ जों নুকুই দङ थानाय কয়েকদিনে চিনি জম্পুজরা টাকা জরা সেম অবস্থা চিনি নুকুङ মানে চিনি টিপ্রামা থান সাপোর্টা বিনি নুকুङ বুমজামার जों সাইমান এরপরে जों তাবুক যে টকসে আরব जों সাইমান অবা হাইকেনা তাবুক বিজেপি রক সুই কভার হাইয়ে যারা যে এরিয়াও তমাই মাসামান খরচ খরনো বিজেপি তাবুক তমাই রক বড় কম হাইকেনা ওয়াই যাওয়াই শুধু চক্রান্ত খাইনানে হাইকে বড় কনফিউজ খাইনানে বাগে কভার হাইকে গুরি দङ जों সাইমান বনে বাগে পার্টি অফিস গোসাম দंमोन ইউজ খাইজা যে নির্বাচন পার্টি অফিস দंमोन অ জায়গা চিনি যে মানে রুম যে দंमोन অ জায়গা ও হর শুনো কেরোসিন পেট্রোল দুই হর শুনছে আর পেট্রোল বটল হেকে নিনে কেরোসিন অবা কিও মানখা বনে বাগে অ যে গানা ও দোকান दै দंनाय বারো থুই দङ বা ব সাইমানাय আবনা বরক বথারিনা রাখা আব বথারমান বরক মাহাय বড় রকম সুহারে বথানাय যা বথারে বড় পার্টি অফিস বথারি আগে বিন দোকান খাচ্ছিনাय অবস্থা দंङै বথারিনা রাখা দাবো যে অ জায়গাও जों সাইমামান হইখাय अब চিনি দারনা अब ডাইরেক্ট বিজেপি দি বড় রকম হাইখাय কথা কেব কোনো রাজনীতি দল রাখাया বন বাগে আর যে খরনি খরতন যে বিজেপি গুরি দंनाय রক ও বংনে না কল থানাय जों অরন নখা প্রবাং ফাই বিজেপি খালি থাকা অবব সেম অবস্থা বতিপ্রামতা খায় হনে जों তাও একদম প্রপখা তিপ্রামতা খাইনে রং খায় তাই চিকন চিকন ক্ষতি খাইজাকা মানে হর সাল কোন দোকান পাট বেশি মাংলা খাই এরিয়া অবহায় অবস্থা পাইছো তাই বড় নখা जों অর কাইসা চিনি দোকান কাটাল তাং দं মানে ফুলো দে ব্রমা বিনি দোকান খে হাফ ওয়াল খাইতিছে তিন দিত অ তিনলে তাঙ্গি তানলা ও তো দোকান মো চেঙ্গে কো মান থাই হেনা বুয়া সকতে হেনা বে দোকান জি চেঙ্গে কো তাঙ্গি সি দং কো অমন পইতে ইয়া গলাং অমা হাইকে অতি প্রাসার সুনসার দंमोन কোনো মানে বাহাই কিছু দंसिना ति প্রাসার নিজিরা বাই নিজিরা অমহাইমং লাই দंखा आंखे अब तो जरा जे साकाने दंनाय रक जों मुखु बाखि तो काहाम काम खनावो बबति प्रासा अब खति प्रासा एता अब ति प्रासा नाम जमले अब जुदि बुथारिया मुख तरि थांमाने जरा हां नक फंग जुदि मुख तरि थांमाने जरा हां सम्पूर्ण बिनि नक सेसुं खौ दुगन सेसुं खौ अब हाकिन अरु खलाइजक दङ बनि बागै ताबु लामो किने मा साचिनाय आसक सयनानि मते तैचिनि खिमते আচ্ছা স্যার নর তো টিপ্রামতা হাইকে বিজেপি আইভিএফপি তারপর থানসাকে এলায়েন্স কেসে নর খালে দङबा नंनि बिसिं रग ताम खुजा ककमा दं हुइजाक तो ताम सारनाय जों दर तिप्रासारक तो तावर महाराष्ट्र हामजोगे तिप्रामा थारक तो जत एरिया तंग तिप्रासारक महाराष्ट्र हामजोगे सापर्ट खाइदों अ जागा प्रत्येकटा एरिया वो जारा जे जनजाति मोर्चा ताके बिजेपि नि कायसा संगठन बर तो जागा याग रैमाले फान पाइयां तंगमोन बागै हुइजाक अम हाइखाङाने ताबे जों अर खानाका सिलाय कगलाङो साबन क फका कगलाङो साबन कक नर आगि साइमोना दुगमालि रग तामों खानर खानाकाना साब सिलाय क जे बरक अम हाके गुरि दंना जे बरक कालपिट जे हामिया सिक्रा माफिया थगगै जानाय हेनो बिनो दमकिरि जानाय बंनि निसा तिप्रामा थानि सापदारकनो हर फायै सिकिरिवै तां खतों आबसे नायबले बेबा तिनि मासाव आगु जों जम्पुजला बुमजाफुर मासाखौ ताई उनसुल जानाय जाराखै उनसुल जानाय जागाखैखा जुदि अब हायिंखाय जों दिनै आरो साइबाना महाराज खानाजा महाराज फाय तामा खालायनाय महाराज जों तो नलेज महाराज तामनाय जों साइबाना महाराज जुदि तामो होन आबनो सानो जों जानोमा परे बाकी पदक्षेप जोंनाय गैयाबा जे अम हाय खालायजक दंमाने आरो जों लकेल नेते खबर माखा बर तो आरो जे बर न किसा बर नि आइडिया आंखा अब हायगोना जों जे बर न अब हायना जों आबन बागै जों एफआईआर माखालि हायखा तो जों प्रब्लेम खायनाय नों अम हायखा बनो सुजुरि दंहांखा जों हायखांनायबा बनि बागै अबनो कक काहाम तिप्रामथा सापर्ट खायनो बिन दुकान सकनाय बिनि नक सकनाय मुसुक सक ताननाय अब दङ माले याबले अबनो बागै जों सह्य खायमाना हेनो আচ্ছা স্যার আর কয়টা দোকান র খটিংখা और तो जों अबनो सिगां सिन खरच काटि देबर माने बिनि अ दिनो माल तो आंगा दिनो फाइटिंगा प्राय 6 हते 7 लाख बिनि माल टोटल टाउनर नखन नंग मिडिया तिनो कन बेबाग सगै मोनाम तो पियाज आलु जे तमने अब कैसे थांगराका ताबक तो जे कैसे चिनार फुलो देबरमा बत तांगै सि तंखु दुकान बिनि बेरा जे तीन दैतो मना कटाला पन तानलांगो एर पर और जे पार्टी ऑफिस गोसामबो तो निर्वाचन जे पार्टी ऑफिस ओ गोसाम सका बोलते गानन जे दुकान बतिप्रामा त सापक खयो बिनि खतिं त बनो फुनुगै हाइके फुनुगै खलाइ नै माने যে তানজানে কে ব্যাংক টিপ্রামতা খাইনা রং तिप्रामा त खाइनाय तिप्रामा थाना सिमे नाइ खलाइ दङ
তাই বাকি যত তাও তো ত্রিপুরাও তো মানে তা মানে সাথে যে চীন পাহাড় বিজুং তো খরচা খরনে পার রগস তো তাই বেবং ত্রিপুরা মত মহরে সাপোর্টলে অব হাইনে নাইনে বল সিগনান যে কেসেন যে চুকিয়া ওয়ালাই সুলাই গ্রে বনো নাইনে সুযোগ বড় খায়ো অবন বাগে আমরা বন্ধ খায়াকে जों অবন বাগে বড় খেপনাनै जों তিনি আলোচনা খালাইনা তামো খাইনাই जों আমनो जों আলোচনার মাধ্যমে যত কিছু খানাই হাগে जों তাও অ্যাডভান্স নং তিনি খাইয়া जों অবন বাগে চিনা হাই লেভেল চিনি যে তংমান যে বর্ণবর্ণ দিসমা বর্ণ পারমিশন মানা কাম খাইনাই খায়া হাই লেভেল না সুমান পরনা जों পাকিস্তাन খাইনা আছে হামবাসার